દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો NN ન્યૂઝ. છું એન્કર અર્પિતા પટેલ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. સુરત પોલીસ ઇન એક્શન મોડ. હવે આ કડકાઈ રહેશે યથાવત. રાત્રિ દરમિયાન પણ ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરી પોલીસ ગુનેગારોને આપી રહી છે કડક સંદેશ. કાયદામાં રહેશો તો ફાયદામાં રહેશો. રાંદેર પોલીસે મોરાભાગળ વિસ્તારમાં કર્યું ફૂટ પેટ્રોલિંગ. સુરત પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોત રહ્યા હાજર. 6 PI, 10 PSI, 55થી 60 પોલીસ જવાનો, મહિલા પોલીસ અને DSP, SCP સહિતના અધિકારીઓ રહ્યા હાજર. રિપોર્ટર નૈતિક રેશમવાળા, NN ન્યૂઝ, સુરત. દર્શક મિત્રો, તમારી આસપાસ બની રહેલી અવનવી ઘટનાઓ વિશે જાણવા માટે NN ન્યૂઝને લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી આપને નોટિફિકેશન્સ મળતી રહે. ચેક કરજો. અત્યારે 7 તારીખનો રોજ આપણા સુરત શહેરમાં લોકસભાના ચૂંટણીના નવસારી સીટ અને બારડોલી સીટોની કુલ અમારા 1600થી વધુ જે બૂથો ઉપર जो चुनाव प्रक्रिया है एना ध्यान में राखीने खूब सारी रीते अने शांतिमय पूर्ण जो है अपना बंदोबस्त पूर्ण थाय, लोग जो अपना मत जो है बिना कोई भय वगर नाखे एना ध्यान में राखीने शहरना छेल्ला जो है 2 अठवाडियाथी अलग अलग विस्तारों में खास कर जो एवा पॉइंट ज्यां वधु अवर जो लोग रहती हो त्या जो व्हीकल चेकिंग और पेट्रोलिंग राखवामां आवे छे, जेना भागरूपे अत्यारे अहींया जो रांदेर विस्तार में जो चेकिंग कामगीरी चालू है, जेमां जेटला भी शहर में पॉइंटो होय छे तमाम प्रकारना टीमों जोड़ाया छे अने अत्यारे अमे लोगों लगभग जो है 20,000 जेटला वाहनों स्क्रीनिंग करी छे अने चेकिंग करी छे, जेमां अलग अलग प्रकारना 250 जेटला लोको हथियार चक्कू होय, छरी होय, तलवारों होय, धोका होय आ प्रकारना प्रतिबंधित चीजों साथे पकड़ायेला छे, जेना उपर केसो दाखिल करवामां आवेला छे। साथोसाथ जो हिस्ट्री शीटरो अने तड़ीपारवाला अने MCR कार्डवाला टपोरीओ आ बधाने उपर जो अटकायती पगलाओनी भी कामगीरी चालू है। 30 जेटला लोको एवं अपने तड़ीपारवाला मળી आवेला है अपने घरमांथी जो तड़ीपार थयेला हता, तो आ लोको उपर भी गुनाओ दाखिल थया छे जो है, अने साथोसाथ 20,000 जेटला लोको उपर अटकायती पगलां लेवामां आवे छे। 70 जेटला लोको पासा थया छे अने आ प्रकारना कामगीरीथी जेटला भी લુખ્ખા तत्वों छे, जेटला एंटी सोशल तत्वों छे जो प्रजाने रंजाड़े छे एना उपर अत्यारे अने आवनार दिवसों भी सख्त कार्रवाई अमे लोग करी छे। आ बधी कार्रवाई कायमी माटे छे अने आ प्रकार जो लोकोना एक सेफ्टी फील थाय, साथोसाथ जो आ લુખ્ખા तत्वों छे एना भी सबक जो पुलिस शिखाड़े, आ दिशा में अमे लोग आवनार दिवसों में सख्त अने सतत कार्रवाई अमे लोग चालू राखवाना छीए।